हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण ने आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण मन को ये कहबी मोर हेल्थ मत अंडा टिके मत मैंने से आपण मन को सॉरी शुणा चेष्टा करेंगे। प्राथमिक शिक्षकों सतरे 2800 ग्रेड पे मिल कि ना बहुत जन मत रिपीटेडली कमेंट करते काली भी मुझे वीडियो आनी पार नी से बाध्य होपी वीडियो नहीं आसली आपण मनकर केबे दाबी पूरण हम आपण मनकर जो एक्सपोर्ट कमिटी गठन कराई तार रिजल्ट कौन आसला से नहीं कि बहुत जन अपडेट मागुले। आज वीडियो आम कंप्लीट इनफॉरमेशन मुझे दवाई चेष्टा करी। प्राइमरी टीचर मनकर ग्रेड पे को लेकिन कौन अपडेट रही आपणकर जो रेगुलराइजेशन को लेकिन कौन अपडेट रही तार कंप्लीट इनफॉरमेशन मुझे ये वीडियो देवी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपन को ये कही रखी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल भूलु ना। फ्रेंड्स सर्कल शेयर करेंगे। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज अपडेट। संघर्ष जिते भी हो सफलता आपण मन को दिने ना दिने मिल यहाँ तो फिक्स। बास आपण मनकर सहयोग आवश्यकता अच्छी आपण मन एकतार आवश्यकता अच्छी। आपण मैंने समस्ते जानी नवेम्बर रे आपण मानकर स्ट्राइक होता तापर आपण मानकु सरकार माने आलोचना पाई डाकिले। आलोचना पर 2-3 मास चलीगला पुणी जनवरी मसरे आपण मानकु डकागला। माने एटा की प्रकार प्रहसन चलछि आपण माने थरे चिंता करंतु। पुणी आपण मानकर माने सेई कमिटी आलोचना पर पुणी राय फाइनल हो पाला नहीं। पुणी सरकार एबे चिंता कले जे आ गोटे नुआ कमिटी गठन करिवे। प्रत्येक जगार जोटा को भी जो जगह को भी सरकार आपणकर किसी माने ये जाऊँगी प्रचार कर दौरान कि मु प्राइमरी मानकर रेगुलराइजेशन करदेली मोटे 4200 ग्रेड पे देदेवी प्राथमिक शिक्षकों सबू समस्या को दूर करदेवी। किंतु एट द एंड आपण मानकर एपर्यंत कौन सी लिखित प्रतिश्रुति तो नहीं कि केबे आसीबो ता भी जना नहीं केबे आसीबो ता भी जना नहीं। सरकार आपण मानक सहित लुचकाली खेल खेलुछंती जेतेबेले भी आपण माने जे रैली कले स्ट्राइक कले सरकार आपण मानकु गोटे मिथ्या प्रतिश्रुति दे दउछंती कि मु एई प्रकार कमिटी गठन करदेवी एई सब करदेवी आ आपण मानकर हेई जिवो। देखंतु ए नोटिस आपण मानकर कोठो आछि ना आपण मानकर डेटटा आपण माने देखंतु 3/2/2026 रो ए नोटिस माने फेब्रुआरी 3 तारिख रो नोटिस। विद्यालय गणशिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे समस्त अनुदान प्राप्त अण अनुदान प्राप्त बेसरकारी शिक्षानुष्ठान रही अच्छी आपण मैंने जानी समस्त को डकाई मु भी गोटे वीडियो आपण मान अपलोड करी कि आपण मानकर सबू समस्यार समाधान एवं होगाक जाऊँगी। किंतु किसी आपण मानकर फाइनालाइज सरकार कले ना। सरकार चाहिए करें किंतु जानी शुणी करूना न पछर भी बहुत सारा रिजन अच्छी हे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो केवे गोटे अपडेट करदेवी। किंतु देखंतु एबे आपण मानकर कौन हम शेष निष्पत्ति सरकार कर फाइनालाइज सरकार करूना आपण मानक माने संघर्षर बोधे परीक्षा नौचंती। तेणु आपण मानकु शेष थरे कौन करने पड़ो ता भी मुझे जनइबी संघर भी कौन निष्पत्ति ता भी मुझे जनइबी। तेणु आशा करी आपण मैंने भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत कंटिन्यू करेंगे। यहाँ को राज्य सरकार गुरुतर सह विचार कर शिक्षक अध्यापक कर्मचारी मानकर दाबी समूहर अनुशूलन निमंते विद्यालय गणशिक्षा विभाग विज्ञप्ति आपण मानकर 6/12/2025 तारिख में गठित उच्चस्तरीय कमिटी निम्न मत पुनर्गठन करागला। देखंतु आपण मानकर डिसेम्बर मासरे सरकार कमिटी गठन करथिले। कमिटी भी आपण मानकर राय देला शुणागला कि आपण मान को 2800 ग्रेड पे मिल किंतु एट द एंड आपणकर फाइनल रिजल्ट आसुची कि आपण मानकर से कमिटी पुनर्गठन आउ थे करागला। जहाँ भी किसी आपण मानकर दाबी थिला नेक्स्ट जो न्यू कमिटी गठन है सी आपण मानकर आलोचना करेंगे। देखा चलतु न्यू कमिटी रे केतेटा माने आपनकर सदस्य रखागला ना 5 जन को रखाई आपण मानकर श्री अशोक कुमार त्रिपाठी भारतीय प्रशासन सेवा। तेणु श्री अशोक कुमार त्रिपाठी भारतीय प्रशासन सेवा अवसर प्राप्त कैबिनेट मंत्री पाइहारे अछंती। एमती आपण मानकर 5 जन को डकाई श्री सुदर्शन नायक भारतीय प्रशासनिक सेवा अवसर प्राप्त राष्ट्रमंत्री पाइहारे अछंती। श्री शांतनु कुमार साहू आर्थिक सेवा अर्थ परामर्शदाता स्वतंत्र प्रशासन सचिव। एमती आपण मानकर डकाई पुणी 5 जणिया माने कमिटी
କମିଟିରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କି ଏଠି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନେକ୍ସଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏମିତି ଜାଣି ଶୁଣି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ କମିଟି ଗଠନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଗଲେ ସରକାର କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ବି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଯେବେ ଛୁଟିରେ ନେବେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ହିଁ ରାୟ ଦେବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳିଆ ପ୍ରକାର ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସରକାର ବି ଜାଣିବେ ଯେ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା କଥା ସରକାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ 0 ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳିଆ ସରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ରିଜିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ନ କରିବାର। ପ୍ରମୋସନ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଟେଟ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନେଇକି ବି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେବେ ହେଇପାରୁନି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ବରଂ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ୟା ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ କମିଟି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସରକାର ଟାଇମ୍ ନେଉଛନ୍ତି 6 ମାସ। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟର ଅବଧିକୁ 6 ମାସ ରଖାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଲେ କରି କରି ଚାଲିବେ। ସରକାର ପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାମରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସରକାର ଆମର ଇଏ। ତେଣୁ 3 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧୀର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର 6 ମାସ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଯେମିତି ଭୁଲିକିନା ସ୍କୁଲରେ କାମ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ହଁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତ ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେଲା ପରେ ସରକାର ଜାଣିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ କେତେ ସାରା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, MD କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯିବେ, ରାଲି କରିବେ, ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ରହିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ସେବେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସ୍ ଲିଭ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ସରକାର ଯେତେ ଜାଗା ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଭଏସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ସରି।